আগো দুতি গমর লহরি লতা গমর গজমুকুতা আগো দুতি গমর লহরি লতা গমর গজমুকুতা এ তুমি শুনবা বইলে কহমি এই পদে ন কথা এ তুমি মানবা বইলে কহমি এই পদে ন কথা দীপত কহ নাই যে দুতি গমর লহরি লতা সোনারে মোর গজমুকুতা বাবরে আগো দুতি গমর লহরি লতা বাবরে আগো দুতি গমর লহরি লতা আগো দুতি গমর লহরি লতা গমর গজমুকুতা এ তুমি শুনবা বলে কহমি পদে ন কথা এ তুমি মানবা বলে কহমি পদে ন কথা দুতি গমর লহরি লতা সোনারে মোর গজমুকুতা দুতি গো আজি কানা হয়েছে মোর ধনা আগো মুই থিলি কদমর তলে আর তুমি গল যমুনার জলে গো তুমি গল যমুনার জলে রে তুমি গল যমুনার জলে আগো মুই থিলি কদমর তলে এ তুমি গল যমুনার জলে গো তুমি গল যমুনার জলে রে তুমি গল যমুনার জলে এ তোমার ভিতরে থিলে সুন্দরী মুহিতে ধাঙ্গিরি ননি রে গো সুন্দরী মুহিতে তোমার ভিতরে থিলে সুন্দরী মুহিতে ধাঙ্গিরি ননি রে গো ধাঙ্গিরি ননি রে দুতি গো শিক্ষা কলা মতে জানিছে মোর ধন এই ধন হসি করি পদে নাহেলা কথা বাবরে মুই যেন্তা তাকরা টিকে দেখি দিলি মুই ভাউজে মনে মনে সপুথিলে কা হেটা বলছে হেরা তুই দেখি দেলু কি নিবো এ মনে মনে গুনগুনি হইছিল হ্যাঁ মুই যেন্তা টিকে দেখি দিলি এন্তা মনে মনে হসু দিলে কি সপুথিলে কা বললি কি জানে মোর কে জানে মা হেলো হসলে বি নাই গোটি কে ধন ঘর কথা কাহি এ ধন হসি করি পদে নাহেলে কথা ধন হসি করি পদে নাহেলে কথা দুতি গোবর লহরি লতা সোনারে মোর গজমুকুতা দুতি গো আজি ষোড়শস্ত্র গোপী মানে যেন যমুনাকে যেন গাধি যাউছিল হে তোমার যেন মঝিরে যেন গোটে সুন্দরী ভাষণতে থিলি হেরা কার ঘর গো মোর ধন এ মা হে উপর পড়া কেতরা মাজি হে মঝি পড়া তল পড়া করি যাইছিল হ্যাঁ চিকনি কালি টাকা হ্যাঁ নাকে নতরে পিন্ধি থান নাই গো নথন এসে চিড়িয়াটে চিড়িয়াটে পিন্ধি থান হ্যাঁ কহ তো কাহার মা বলছো কারু হেরা কিয়ে গো হেটা হে আমার তাসা পিটির মানু হে কিশোর মা ই পিলার মা হি পিলার মা কাজ কই তার বুয়া করে হিসলি এটা জানবো পছে কা হ্যাঁ তার মাকে দেখি যে মুই এটা হ্যাঁ তার মাকে তো মুই চিনহি নি চাই গো এ বা হ্যাঁ হলা আমে দি ভাই দিল্লি সত রাত গো ই মা জানলি গো কে গো হেটা তো হাড় কা পাঁচ মহলা আড় কে পলে যাইতলি গুরিটা হ্যাঁ পতলিটা হ্যাঁ স্টাইল টিকে মোলে খেটা ঘাগা প্যান্ট শার্ট भी पिनसो हां हटा के হেটা কি বলি ভাবুছ গো कहत के हटा ই ডণ ভাঙবার লাগি হউছ काना जी कहत ডণ পার্টি বিগড়াবো কা এটা जे के हटा ই তারামণির কনিয়া নাই সে কা গো হেটা इतार कोनिया हटा ওই হব বাবু দশরাজপুরিয়ান হিকড়িটা যে শুন তো हां মুই বিয়া শাদি হেনি ন इता के तो 7 बरस की 8 बरस होची गो হব हां মতে কে দেবা হলা টুকল কহ हां दुती गो গণেশ পূজার দিন আয়লা দিন ঘরের মুখ নাই দেখবার हां ठीक हो जो बाप रे आगो कपाले तर टिकली टिका
তার গুড়া মুহে চট করুথা গো হসি দেল মানি যাউথা গো হসি দেল চট করুথা আগো কপালে তার টিকিলি টিকা গুড়া মুহে চট করুথা গো গুড়া মুহে চট করুথা রে গুড়া মুহে চট করুথা আগো পড়ি গলে আমি দুইটা পড়ি গলে আমি দুইটা কহ ধন কেন্তা নাই হেতা গো কহ ধন কেন্তা নাই হেতা রে কহ ধন কেন্তা নাই হেতা এক নম্বর হেতা গো। এক নম্বর হেতা ই ভেলুয়া পদর গাঁ ডাঁড় খুলে যদি চালি যায় তু আমি যদি তাহাকে আনি দেতা বলে আমি চালি যাই তো কেন্তা দিস্তু জানিছ কেতা গো? কাঁ বলতে জানিছ কাঁ বলতে গো? হেই ছরে জুড়ি সারে এক নম্বর হ্যাঁ বহন মিনা দিশ্বরে সারি মিনা দিশ্বর বলতে আমকু ସବୁ ଗାଁ ଖୋଲି ଚାଲିଯିବ ଏ ଭେଲମା ପଦର ଗାଁ ଖୋଲି ନାଇଁ ଯିବ ইবা কাঁ হাসি গাঁ ଏ ଗାଁର ମାଝେ ମାନେ ପনেଟା ଖାଁ কাঁ হেলা যে ଆମର ବାବୁର ବାପାକେ ଦେଖିଛ নাই ଦେଖି ମଧୁଆଟା ଭାଟି ବୁଟା ଆଡ଼େ ଯାଇଥିବା ବୋଲି ଦେଖିଥିବ না না মুই নাই দেখি ତାରାମଣି ଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗାଈକେ ଖୋଜୁଛେ ଇନେ ଅଛେ ଏଇ ଗାଈ ଚୁନି ଗାଈ ଚାଲିକିରି ଗଲେ ଗାଁ ବଲଦ ସାରା ହେଇ ଚରେ ବଲସନି ଗାଁ ମା तुमको हेंता बोलसनी केन ଆମର ମୋର ବୁଢାକେ ଗାଈ ବଲସନ୍ ଗो আর तुमको जे ବଲଦ ବସ হ্যাঁ तुमको क्या बोलसन যে শুন তো বাবু हाँ हाँ ইতাকে কা বর্ষ জানছো না না एक्चुअली क्या बोलसन बाबू ইতাকে সুরেশ্বরীর পেঠি বলে মতো সুরেশ্বরীর বুকা বলছ हेंता बोलसन 11 বছর দুতি গো কাহি যে মোর ধন জানি ছতা দে আগো কপালে তার টিকলি টিকা গুড়া মুহে চট করুথা গো গুড়া মুহে চট করুথা রে গুড়া মুহে মানি যাউথা আগো পড়ি গলে আমি দুইটা কহ ধন কেতা নাই হেতা গো কহ ধন কেতা নাই হেতা রে কহ ধন কেতা নাই হেতা তার বিনা ধন রহি নাই পারে না তার বিনা ধন বচি নাই পারে না এ তার বিনা ধন রহি নাই পারে না তার বিনা ধন বচি নাই পারে না এইটা লেখিছে বিপিন রে বজরঙ্গীর বেটা এটা লেখিছে বিপিন রে বজরঙ্গীর বেটা দুটি গোবর লহরি লতা সোনারে মোর গজমুকুতা গজমুকুতা আগুয়ে থাকু উপায় হোক করব হন আর মনে সুমরি বিধাতা বচন আগ মন্দ মন্দ হসি বলন্তি দুতি আর কহ কাহাটা নে বলিতি মতি তাপসক ଯିବି মুহি আর কহিবি বচন মহিবি তমন বাপ ধন কলা কানু হেলে তুমকু দেবি ভেটাই গ মোহন বাবরে তারামণি ও মুই কা লাগে তে পাগল পাগল মুই কাকে দেখি রে তে পাগল বা। যে তথাপি দুতি সুর না আমি বলে জানি পাবার মা বলেই বা কাকে বাবরে তাহলে কহি দেবাকে পড়বা আগো হায় হায় সহচারী শুণ ধীরে দুতি গো মুই কা করে ডাকি যে মোর ধন আর কা লাগে তে পাগল জি আজি তুমকু কহি দউছ মোর ধন কহি দেমি আগো সহচারী শুণ ধীরে আজ ছিলে মে কাদা বামুড়ে আগো সহচারী শুণ ধীরে আজ ফিলিম কাদা বামুড়ে এ কালে রাধিকা স্নানু ফেরুথিলা দেখিলি মোর নেত্রে গো সজনী
ଦେଖିଲେ ମୋର ନେତ୍ରରେ दुती गो मोरी दुही आखी देखी दै मोर से राधा माई के मोर सुंदरी मुही की ताकू अरे बहने आन मो पास आज गरीबई केली रसा दुती गो मुई ताकर बिना बची नहीं पारे नमर धन दुती गो ताकू बहने आन मो पास आज गरीबई केली रसा एथिपाई तोते डाकिली मुराते अधम विपिनर भाष्य गो सजनी अधम विपिनर भाष्य दुती गो से मोर राधा मई ते मुई देखी दी जमुना जल रे बा से जमुना घाट रे बा से कदम बमूल रे ताकर बिना मुई देखी दे मोर धन मोर मनटा ठीक नहीं न मोर सुना आगो धन के मुई देखला दिन रे मुई जेते बेलु ताके मुई देखी देली न मोर मनटा इने अच्छे ओ छका मोर मनटा जाके चाउठाने रही गला न आगो धन के मुई देखला दिन ए धन पासरा नहीं गला रे मोर मनु रे ए धन भूली नहीं पारुछे इ मोर मनु रे सोना के मोर रानी के मोर धन के मुई देखला दिनु बाबरे दुती गो मोर राधा माई के गान देव मोर धन सोम्या तो बीती जाऊ मोर सुन सकाल पाई गला किसी ना होए सते हाँ मामू गो हे काम तो केते दिन छाड़ी दी गो मामू दुती হয় ऐसे नहीं विपद सोम्यारे मते छाड़ी देली ना काने पासरी देली मोर नहीं इ थरे बाकी तो অলবত দিব অলবত पूरा দিব मुई क्रिया कर कहू जाए हगा হয় मैं पूरा क्रिया कर कहू जाए इ थरे जा आ के भे तुमको ना डा তোর বুড়ো খাবরে মাছি জাহালা हां हगा पूरा कोड़ा क्रिया कर পুরা কোরা মাঝে পুরা रत হয় हे चंद्रसेना बुढ़ा का कहाँ बोलस मामू बरसे মামু বলছে अरे मामूर कन्या के तुम्हार इस सोनपुर बरगढ़ एरिया कहाँ बोलस বহু বলছো बहु के नबो मामू कोने बहु बरसो নাই 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 মাই 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 माई बरसो माई हां अरे माँ हां इन्हें कौन सी पार्थक्य नहीं नो किछि ना न त माई के भल पाउच बिन महत्या बिन रक्त्या पिला छी 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 काना खाई तर माँ बुआ तो जन्म कर গন্ধলা ভাত बाबरे ও माई के यदि बाबरे सब कुछ यदि माई बोलबो বে सब कुछ यदि माँ बोलबो বে सब कुछ यदि मौसी बोलबो बा। इ संसार के अंदर करबो বাবা হেবু बड़ भारी ज्ञानीटा कहिटा মুই বাবা না হই অলেখ মহিমা প্রম প্রম केंता करी लुका डाकू चन হয় हाँ হয় केंता करी डाकू चन गो मामू কেনতা করে খুঁজ आला बेलु तो बड़ भारी ज्ञानीटा आसीचे इटा करचे सेटा करचे हे पचरुचे হয় শিখ ই পিলানো কিছি কিছি না, না, এটা তুমি তোমার গাতে
अप्लाई करबो इटा कौन अप्लाई हां फॉर्म आधार कार्ड मामू को हाँ एंता ओए ज्ञानी मान को लगी हाँ कवि पदे प्रमाण कली कहाँ बोली गिरी का बोली कवि पदे प्रमाण कली जानिछो मामू को अरे उल्टा पकिंग संग मध्यवास बे उल्टा पकिंग संग मध्यवास से केन्नो भजिब राम ओए रात्र पाहुका स्नान की करिब सकाळे विष्टा भजन उल्टा पक्षी किए जानिछ କିଏ तमर एंता ज्ञानीटे पेचा हाँ पेचा हेले उल्टा पक्षी बे रातिर बेल एंता बड़ बड़ भाषण मारते से ए पिला ढंग नहीं कौन कचर 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 सकाल पाही नहीं थिबा हाँ केन संगा में धेरे पसी जिबा तार देखा दर्शन नहीं मिली कहीं पाए बुझी आर कुआ गुटे हाँ सकाल पाहुथिबा आरु गाधी बुड़ीकरी हाँ सकाल पाहिथिबा ना हरिना के भजबा अगो सुआ के सीना के सुनार पांजरी रखले सभा पाएबा ई कुआ गुट के सुनार पांजरी रखबू बोले हाँ ये सभा पाएबा नहीं कुआर ड्यूटी काना नहीं जानी सकाल पाहु गरम गरम नाश्ता कर्मी बोला ବାପରେ ତାରାମଣି ହେଟା କାଁ ବୋଇଲେ କହ ତ कहाँ बोले ତତେ ହେରା ତତେ କହିଲେ କୁଆ ବୋଲ ଦେଲେ ତତେ मोते कुआ ହଁ ହଁ ई कोलिया ତତେ କାଁ ବୋଲେ ତତେ କୁଆ ବୋଇଲେ ଏନ୍ତା ଟ୍ରିକ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ ତତେ मोते ହଁ मोते हेडा कुआ बोले और मोते हेडा ବାବରେ ଏନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଁ ବୋଲସନ୍ ତୁ ଜାଣିଛୁ कहाँ बोलते ହାଁ हाँ କାଁ ବୋଲସନ୍ हाँ କହେସନ୍ କାଁ ବୋଲସନ୍? ଆରେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧି ସଜ୍ଜନ ଚାପି ନିନ୍ଦକ आहा ଆର କୋଚୁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଭେକେ ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଧରାୟତେ ବାଲା बे ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ हाँ କୁବୁଦ୍ଧି हाँ ଇନୁ ପଦେ ଶୁଣିଥିବେ ବା। ହେତାନୁ ପଦେ ମାଗି ଆଣିଥିବେ ଆଣିଥିବେ। ତାକୁ ଦେଖିବୁ ବଡ ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ पूरा ଏନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କୁବୁଦ୍ଧି କୁବୁଦ୍ଧି। ଆର କୁବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ହେଲା हाँ ସଜ୍ଜନ ଚାପି ନିନ୍ଦକ ओए ମହତ ଜନ ମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ଲୋକମାନେ बे ନିନ୍ଦା କରସେ बे ବୁଝିପାରୁଛୁ ହଁ। ଯେନ୍ତା କି ହଁ। ବାବରେ କୋଚ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଭେକେ ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଧରାୟତେ ବାଲା ହଁ। କୋଚ ବୃକ୍ଷ ବାଲେ ସାରୁ ଗଛ ସାରୁ ଗଛ। ବାବରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚାରି ମେଘ ବର୍ଷୁଛେ बसुचे আর কেন্তা বতরে ব্যাংক পটে সে সারু গস্তলকে পলে যাই बोले ये आई थी বাবরে ব্যাংক কাম বুঝে মতে ইন্দ্র ডরি করে ছতা পঠে দিয়েছে उठे देखे আলমাল হে বেঙ্গর ই বেঙ্গর বাপ নাই বো বেঙ্গর যদি পিঠিরে যদি আলমাল করা গুটে পড়ি গলা पड़ी गला কেন্তা হেবাক পতরা তো और चाबी पानी तो ते सरवणे गांठ से कहा के कहछ ई कथा নাই গো কথার লাইনটা কহে ना ना निजर मामुर कोनिया হ্যাঁ निजर माई के भल पाउछ बोली के कहलो लुके तोर माँ बुआ के राजा रानी बोली के मानुछन ई गपपुर ई माने तुमके काना भाबबे कह ভাল বলবে भल बोलबे হ্যাঁ मुई बनर माकड़ हाँ हां हाँ मुई बेंग बैंक तुम्हें बोले बड़ भारी जंतुटा को हाँ तुम्हें एक बारी सिंहटे না না তুমি তুমি বড় ভারি জ্ঞানী ना ना तुम्हें ज्ञानीटा को নাই গো তুমি জ্ঞানী না तुम्हें ज्ञानीटा को का बोली बाबू चकी मते এ পা हां পলা 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 मामू को माझी टुकल बोली के डरे देमी बोलछ एकला डाकी जारू मामू को हागो सियाळ बोली न जाकू कहूच गो आ सियाळ सुबुद्धि जानो हे मेछा नहीं धरिच आर ब्राख सियाळंका गुड़ा गुड़ी हेले आर सियाळ पड़िबा टाण हे मोहन शुणिबा तो ब्रह्म ज्ञान आज ब्रह्म ज्ञान लागबो बोले बनेगिरी लागो माझी मानकर हाथ केते दूरिया तुन আছে জানিছ তো जेते दुरिया सागा सांग जीवो जे एती तोर हाथ माने गो एती का बोलछु বাবরে আরে কুকুরকু যদি চারি বেদ দেবুরে সেকেন্ড হে পড়িব বসি বাবরে আগ কুকুরকু যদি চারি বেদ দেবুরে সেকেন্ড হে পড়িব বসি আর সে যদি পড়িব আর চারি গ্রন্থ যাক बे বাবরে মোর সভা জনে দেবে হসি আর খরিদরা কে চাট বারে কোয়া বাবরে ইরা সে কুকুর দি যদি সেমানে যদি চারি বেদ পড়বে ए হ্যাঁ হয় ই খলিদনা সফা করবা কি আর কে কাহা কে কইছ মতে নাই গো কথা লাইন কেতে मैच लोड़मा का पचरा मैच लोड़मा का ম্যাচ मैच लोड़मा का पचरा হ্যাঁ হ্যাঁ का बोलते नाजू কাঁ বলছে एंता को लाबो मते पूरा কেনতা কলা एंता को लाबो मुई परे और कहां वाला जानलू ম্যাচ লড়া কাঁ বলছে गुरु के तोर केन गुरु के जो कहबिया केते पूरा पड़े मेज घाल ओरमा बोला সেমানে কেতে পুরাণ পড়িছ रामायण হ্যাঁ
মহাভারত হ্যাঁ। 12 স্কন্ধ হরিবংশ পানি পানি পুরা পানি পুরা পানি বস্ত্রহীনম অলঙ্কারহীনম কৃতহীনম ত ভজনা হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিদ্যাহীনম ত জীবন শূন্যম। আরে বস্ত্র নথিলে গহন সভা নদীশই, দ্রুত নথিলে পূজা প্রস্তুত নহি, হয়। কুঞ্চহীন থিলে নারী নদীশই সভা। বিদ্যাহীন হেবারু সে জীবনেতে ଯିବା। আচ্ছা। যে অর্জুনপুরের স্কুলে পাটনে পড়ুছিল হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেনার মাস্টার থিলি মুই এই বুঢ়ী মাস্টারকে পড়কে আসি কହୁଛ তুমি প্রশ্নটা না না না, না সমিয়া থিলা পুরা মুই পাঠ পঢ়ুতিনি হয়। বাবরে মুই ବି ନାଇଁ ଯାଉଥିନି হ্যাঁ ଦି সেটা ସକାଳେ কেতে যাଉଥିନା। ক্লাস ও আ পড়ুଥିଲି। পঢ়ুতিলে হয় হ্যাঁ হয় হেলা কেনে কেনে হে যেন অর্জুন পুরে আমার যেন ইউপি স্কুল আছে স্কুল পহেলা যেন স্কুল বলছন হয় প্রাথমিক স্কুল হ্যাঁ। হেনা ও আ ঠিক জানছিল যে মতে পঢ়ুতলা হয়। এছাড়া পঢ়ে পারবো মতে মুই কাহি এমএ বিএ কলি না হ্যাঁ হ্যাঁ কথাটা পত্র আমি কহি পারবো কা পচরাবো হয় জলদি পচর লোকে পলে বসলে না জলদি পছরা লুকে টাইম কে খাই দেলে কা করবু হয় অযথা হ্যাঁ। না হলে পলাই দিল বাট ছাড়িগিরি মুই হয় হেনতালে লোকମାନେ মতে দয়া করিছন তো সত্য কা হয় আজ্ঞା হেন তাহলে আজ তিনটা খালি প্রশ্ন পত্রামি জলদি পচরা তিন হি প্রশ্ন যদি উত্তর দেই দিল হ্যাঁ এই গলিয়া আইলি জলদি পচরা মোর সতরে শুনা লাগা যে আর আমার আজ্ঞা আমি গোটে গীত রে ফরমাস করছন সে গীতরা পাসরি দেলি না হয় হ্যাঁ হ্যাঁ হয় ফের মামু গো। গাইমা। ও হেন তাহলে তুমি বড়কে ধরো ছাড়মি হে আগা সুনা মরচা মনা গর হে আগা চালো মোর হে বন্তি ধর কেউ পিন্ধাইলা চন্দ্রিকা চূড় গো চন্দ্রিকা চূড় গো তোর চন্দ্রিকা চূড় কহরে কহরে সুনা মরচা মনা গর বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ জনে বংশীর কথা পচারিଥିଲି হেলে আজ মুই চন্দিকার কথা পচরামি গো মামু হ্যাঁ 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 হেলে ফার্স্ট চন্দিকার কথা পচরামা হয় হাগ চন্দিকার অচি কেতকা বন বুঝাই কহ আমার মধুসূদন মোর বাপ দন চন্দিকারে অচি কেতকা বন বুঝাই কহ আমার মধুসূদন মোর বাপ ধন চন্দিকা মধ্যে কান্নাম রহিতি চন্দিকা মধ্যে কান্নাম রহিতি তুমি পিন্দিয়াছ কহত বার কহ গো গেলাম চামনা গর কহরে গেলাম হে বন্তি ধর মামু গো চন্দিকার কথা গলা হেলে 2 নম্বর প্রশ্ন কাଣା আসবে জানছ জনা গো মামু গো কহ হাগ বৃন্দাবন গেলা কে বসাইলা বুঝাই কহ গো মোর যশোদার পিলা দেবকীর পিলা বৃন্দাবন গেলা কে বসাইলা বুঝাই কহ গো মোর দেবকীর পিলা মোর যশোদার পিলা কেতে কদম কহ পিলা কেউ কদমর তোরা সহলীলা আর করি চহলীলা কেতে মোটা অছি সে কদমর বৃক্ষ কেতে মোটা অছি সে কদমর বৃক্ষ তাহা শুনিବାକୁ মন বহর কহরে গেলাম মোর সামনা গর কহরে গেলাম হে বন্তি ধর বাবু গো
হ্যাঁ মোর 2 নম্বর প্রশ্ন গলা দুই আর 3 নম্বর কেনা আছে 3 নম্বর কেন প্রশ্ন আছে বলছো কহ কহ মামু গো হাগো গাই চরাই না ধরে যান বাড়ি কেতে গন্ঠি রাজা ও চই পড়ি কেতে পগর সে ধরিছ বাড়ি কহি দেব জাল আমার পুরাণ পাড়ি গাই চরাই না ধরি যান বাড়ি কেতে গন্ঠি জাল মোর অচই পড়ি কেতে পগর সে ধরিছ বাড়ি কহি দেব জাল মোর পুরাণ ফাড়ি বিপিন কহি এ কথা কহেলে তেবে ଯିବି মুই তার অধিকারপুর কহ গো জাল মোর সামনা গর কহরে জাল মধ্যে বুন্তি ধর बाबू गो हाँ हाँ फास्ट प्रश्न रहा कना चंद्रिका के बांधिला हाँ चंद्रिका रे केतरा बन्न अच्छे हाँ हाँ कहा नाम लिखाई हाँ 2 नंबर प्रश्न कना वृंदावन किए लगे हाँ हाँ केन कदम्बर रास कर हाँ हाँ से कदम्बर मुटा केती हाँ तापर 3 नंबर प्रश्न है हाँ जेन गाई चरे बाड़ी धर के जास हाँ हाँ से बाड़ी केते पगर केतरा गंठी पड़ी छे हाँ ई कथा जदी कहि देलो हाँ ए गली आइली बाबरे তোমার প্রশ্ন শুনে এই পলাবার এমর রহলা नहीं पलावा তুই কাহি চিন্তা করছো তাহলে পতাই দে মা হ্যাঁ হ্যাঁ দুতি কাগো মোহি তুমি শুনুথিব ধীর ধীর বাবরে আগো দুতি কাগো শুনা মোহি তুমি শুনুথিব ধীর ধীর এ যাহা পচারিল ধন যা পচারিল ধন এ যাহা পচারিল ধন যাহা পচারিল ধন এ যাহা পচারিল ধন দেখো গোপাড়ো গাড় এ দুতি কাগো সোনা মুহি চাঁদ মুহি তুমি শুণুথিব ধীর ধীর गो चंद्रिका रे अच्छी गो चारोटी बर्ण हे चंद्रिका रे अच्छी गो चारोटी बर्ण चारि वेद हेले से चारि वर्ण गो से चारि वर्ण हे चंद्रिका रे अच्छी गो चारोटी वर्ण चारि वेद हेले से चारि वर्ण गो से चारि वर्ण चंद्रिका मध्यरे जान सहजनी राधा नाम गोटी अछये पुणी गो अछये पुणी कोई शादी ने मोर माता जो सबंती कोई शादी ने मोर माता जो सबंती गो माता जो सबंती ए धन पिंधाई ले धन गो करी आदर ए धन पिंधाइले मते गो करी आदर दुतिका गो सुना मुही कांद मुही तुम्हें सुनुथिब धीर धीर दुतिका गो सुना मुही सुना थाली रूपा थाली तुम्हें सुनुथिब धीर धीर
ଦୁନିଆର 4ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ହାୟ ଏ। আর সে 4 বর্ণ কে হেলে 4 বেদ 4 যুগ সে 4 বর্ণ কে ভগবান তাঙ্কর 4 বেদ কে ভগবান মুন্ডর শিখিছেন সে তেণু করে সে মহাপণ্ডিত ভগবান রাধার নাটা লেখা আছে চন্দ্রিকা চূড়া মধ্যে রাধার না কই আছে বলি করি এড়ু করে রাধাঙ্কু বহু শ্রদ্ধা আকর্ষণ বর্ধনা এড়ু করে ভগবান তাঙ্কু বহিছেন বুঝি পারছ বাবরে বৃন্দাবন কে বসাইলা বৃন্দাবন কে এবং কেতরা কদম্ব বৃন্দাবনের আছে এরা পতে ছিলে আগো দধিচি মহর্ষি গো সে বৃন্দাবন রোপণ করিলে নারী রতন রে নারী রতন এ দধিচি মহর্ষি গো সে বৃন্দাবন রোপণ করিলে মোর নারী রতন রে পুরাণ ধন এ সপ্তদশ কোটি গো কদম্ব বৃক্ষ সপ্তদশ কোটি কদম্ব বৃক্ষ আর বনে রহিছিলা জান প্রত্যক্ষ গো জান প্রত্যক্ষ এ কেড়ি কদম্বটি মোর মূল সিংহাসন কেড়ি কদম্বটি মোর মূল সিংহাসন রে মূল সিংহাসন এ ধন 32 হাত যে গো প্রমাণ তার এ ধন 32 হাত যে প্রমাণ তার দুতিকা গো সোনা মুহি চান্দ মুহি তুমি শুনুথিব ধীর ধীর বাবরে দধিচি মহর্ষি সে বৃন্দাবন রোপণ করিলে নারী রতন বৃন্দাবন কাহাকে কুহাযাଏ কাহাকে বাবরে 12টা বন করে গোটে বৃন্দাবন বাবরে সে বৃন্দাবন কে রোপণ করেছিলেন দধিচি মহর্ষি বাবরে 17 কোটি কদম্ব বৃক্ষ আর বনে রহিছিলা জান প্রত্যক্ষ 17 কোটি কদম্ব বৃক্ষ লা বাবরে এবং কেলি কদম্বটি মোর মূল সিংহাসন সেই কেলি কদম্বরে কৃষ্ণ ভগবান তাঙ্কর গোপীগণ মানকু ধরিকি রাস করথিলে বংশী বজেইকি সে কেতে মোটা থিলা 32 হাতে তার মোটা প্রতাহার বুঝি পারছ তারপরে বাড়ির কথা আছে বাড়ির কথা কহি দেমা দুতি গো কানা হই যে বাবরে আগো গাই চরাই যায় ধরিণ বাড়ি গাই চরাই যায় ধরিণ বাড়ি আর 5 গুণ্ঠি তহি অছই পড়ি গো অছই পড়ি এ 4 পগর যে অটই বাড়ি বুঝাই কহিলি পুরাণ পড়ি গো পুরাণ পড়ি এ গোপাল গালে গো প্রমাণ তাহার গোপাল গালে প্রমাণ তাহার রে প্রমাণ তাহার এ ধন পদ যোড়ি লেখে সে বিপিন পামর দুতিকা গো সোনা মুহি চাঁদ মুহি দুতি সহি তুমি শুণুথিব ধীর ধীর যাহা পচারিল ধন যাহা পচারিল ধন যাহা পচারিল ধন দেখ গোপাল গাড় তুতিকা গো সুনা থালি চাঁদ মুহি মোর রূপা থালি তুমি শুণুথিব ধীর ধীর সোনা থালি রূপা থালি বলুছি হেন্তা না বলে যাবে কা ঠগরি গরু বলবো হেন্তা বলবি
দুতি গো আগে আজ্ঞা গোটে গীত পথে গুয়ে করিছ বাকি মোর মনে নাই আজ্ঞা সে গীতটা আমার সুরেশ্বরী ডোঁডর বাহ এই 2025 যেন বাহারিছে হ্যাঁ বাবরে হ্যাঁ। সেতিকে যেন দুতিকে যেন গুহারি করা হয়েছে হ্যাঁ 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 বাবরে হ্যাঁ। সে গীত পদে গাবালে কহিছ না আজ্ঞা বাস বাস আগো কদম তলে আজি দেখিলি জনকে আর কে দেবা মতে আনি আহা আহা দুতি গো আগে আজি কদম তলে জনকে মি দেখি দিয়েছ বেদবাই তার বিনা আমি বচি নাই পারে না হ্যাঁ কেনতা করমি জানিছ চিন্তা করবো বাবরে ও আগো কদম তলে আজি দেখিলি জনকে আর কে দেবা মতে আনি আগো রানী মোর গুপর গুমানি তার বিনা ঝোরা নেই গো মরি জিমি আমার গর্ভ অবস্থা খারাপ হয়ে গেল তাগর বিনা বচি না পারে মোর ধন বাবরে আগো কদম তলে আজি দেখিলি জনকে এ ধন কে দেবা মতে আনি ইমা 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 আহা নে কান্না আহা দুতি গো আগো কদম তলে আজি দেখিলি জনকে আর কে দেবা মতে আনি আগো কদম তলে আজি দেখিলি জনকে কে দেবা মতে আনি জাগো রানী মোর গুপর গুমানি তার বিনা ঝুরা নেই গো মরে যাবে জাগো রানী মোর গুপর গুমানি তার বিনা ঝুরা নেই গো ঘর বুড়ি আঠে পানি আর কদম তলে আজি দেখিলি জনকে আর কদম তলে আজি দেখলি জনকে কিয়ে দেবা তাকে আনি জাগো রানী মোর গুপর গুমানি তার বিনা ঝোরা নেই ঘর বুড়ি আঠ পানি তার বিনা ঝোরা নেই গো মরি জিমি মুই আমার গুরুଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ମୁଁ ପଠା ନାଇଁ କରି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୀତଟା ଖାଲି ଘୁଷାବାଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା 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 ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାପାଲି ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ସେ ଗୀତ ବି ଫରମାସ କରିଥିଲେ ବେ। ପଦେ ତ ଘାଇଲା হ্যাঁ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ বে ତାଙ୍କର ପାଦର ଧୂଳି ଆମର ଶିର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ ବୋଲା হরি হরি বল বলো ଆଉ ଥରେ ଆନ ଦେଖବା হরি বলো আর বাবু গো হ্যাঁ ବାବରେ হ্যাঁ ତ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଆମର ଶିର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ ବୋଲା ଦେଖବା হরি বলো ଆଉ ଥରେ ଆନ ଦେଖବା হরি বলো ଏବଂ হ্যাঁ মোর দুতিকে ବି মিটি গুহারি করছে ও দুতি হয়। তুমি জলদি যাকে আনি দিয়া পারছো না মুই আর গোটে কথা পচরামি ইবা পত্রা বোতাল মারি দেলা রে বুয়া এটা ভুরতে দেবি আর পলে যাবে বলছো আমার সেমানে যাবে যে মুই পছে জিমি না মতে আসি নেবে গাড়ি থি বাহ হেলা হ্যাঁ দে সরদা পালি কেতে দুই আছে খেতে দে তুমি পছা পছা তাকর ঘরকে ঢুকি যাব গা হ্যাঁ বলে একা সার জিমি বলছ গা হ্যাঁ তো হ্যাঁ 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 সোনপুর হ্যাঁ, বাহালিকে টাকা- কল করছিলি ওই সত্যি মামু গো গোলা কাঞ্চন রে বসি বদন রে কলা কাঞ্চন তুই মোর হুদ তটরে খা চন্দন মামু গো
আজি কথারে পচরা মাগো মামু সতে কা আর ছাড়মি কা মামু গো হিন্তা হলে পচরা মানে কা কোলা কাঞ্চন রে বংশী বদন রে কোলা কাঞ্চন কোলা কাঞ্চন রে বংশী বদন রে কোলা কাঞ্চন তিমর 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 হুদ তট রেখারে চন্দনা চোকা চন্দন রে কলা কাঞ্চন রে বংশী বদন রে চোকা চন্দন রে কলা কাঞ্চন রে বংশী বদন তিমর 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 হুদ তট রেখা চন্দন তিমর 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 হুদ তট রেখারে চন্দন মামু গো আর মুই অবাগিনী মাগু অছি জ্ঞান মতে কইব পুরাণ জ্ঞান মতে কইব পুরাণ জ্ঞান কোলা কাঞ্চন রে বসি বদন রে কোলা কাঞ্চন তুমর হুদ তট রেখা চন্দন তুমর হুদ তট রেখা চন্দন मामू गो सीधा सड़क प्रश्न ऊपर के जिमा चाली बस आन्नी घाटन को मामू हाँ हाँ सत्य जुगरे तुम्हें हाँ। कौ अवतार होइतिलो सत्य जुगरे हाँ सत्य जुगरे मुई नृसिंह अवतार हेतिल काहे के मारथिलो कहा के हिरण्याक्ष के मारथिल हेले त्रेता जुगरे राम अवतार होइतिलो रावण के मारथिल रावण के मारथिलो हाँ द्वापर जुगरे कृष्ण अवतार होइतिलो हाँ जुग जुग धरि तो असुर के मारी आसलो हाँ ई द्वापर जुगरे कंस के नहीं मारी करी तुमर छद्मवेश देखी देला जे देह त्याग काज कला हाँ एटा से मोर प्रश्न बाबरे किशोर दूते के बदलाई थर तू तो मैनेजर अच्छु गाजे हाँ तू बदला बदला जल्दी बदला बाबरे सत्य जुगरे तो नृसिंह अवतार रे हिरण्याक्ष मारी हिरण्याक्ष के मारी थिल हाँ त्रेता जुगरे रावण के मारी थिल हए द्वापर जुगरे नहीं मारी करी हाँ कंस के हाँ से केंता के मरी गला केनता करी मरी गला हाँ इरा दूतिर प्रश्न बाबू इटा से प्रश्न कहि तुम्हें- पारबो वाला कुहना पसरा खसरो बाबरे तो पहला केंता के मारी देला कहि दे मा मुई छाड़बा लोक नुहे अरे दुष्ट के दलन करसी मुई हाँ आर संत जन मान को पालन करसी मुई हए हए बाबरे केंता के कृष्ण भगवान मारथिले आज्ञा माने देखुन केंता सुंदर कथा पदे हरिवंश रे कथा प्रमाण छे केना बाबरे कृष्ण भगवान को देखी देले जेते बेले कंस हाँ हाय। मरी गला मरी गला। इरा सभे जानी छ नाइ हाँ 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 तो तो कृष्ण भगवान देख कृष्ण को कंस देखी देले जेंता मरी गले हेला पुणी लेखा अछि आज्ञा हरिवंश तृतीय खंड रे लेखा अछि तृतीय खंड रे केंता पत्र लेखा अछि केंता पत्रे? भगवान केंता के मारी थिले कंस के हाय। आगो कंसर बाळकु गो आंटे धइले आर कर्णांचल पर्वत को नेले बाबरे कृष्ण का कले कंसर बाळके धइले बाल छुटी के धइले आर शून्य मार्ग रे कृष्ण भगवान कंस के उड़े नहीं गले केन के नेले आज्ञा कर्णांचल पर्वत के नेले बाबरे आगो कंसर बाळकु हस्ते धइले हए कर्णांचल पर्वत को नेले ए धन रे 80 योजन रो उच्चता गिरी आगो 80 योजन रो उच्चता गिरी आर तोही ताकू कचाड़ीले श्रीहरि जे
ଧନରେ 7 ଯୋଜନ ତଳକୁ ହେ ବାବରେ 7 ଯୋଜନ ତଳକୁ ଆର ସେ ଗିରି ଭାସିଲା କଂସ ପ୍ରାଣ ଗଲା আগো সে গিরি ভাসিলা গো কংসর প্রাণ গলা আর কহিলি ভাগবত রুগো সজনী কহিলি হরি বংশ রুগো সজনী দেখো 162 পৃষ্ঠারু গো সজনী 162 পৃষ্ঠারু কহিলি হরি বংশ রুগো সজনী কহিলি হরি বংশ রুগো সজনী 162 পৃষ্ঠারু গো সজনী 162 পৃষ্ঠারু बाबरे तारामणि कृष्ण भगवान कंस केंद्र माइले बाबरे बाल चुटी के धइले बा मुडर चुटी के धइले कृष्ण भगवान से कंसर आर उड़े ने गेले शून्य मार्ग रे कर्णांचल पर्वत के नेले से कर्णांचल पर्वत 80 योजन उच्चता गिरी 80 योजन उच्चता ताकू जरा सेने कोचड़ी देले भगवान से गिरी कहला 7 योजन तळकू से गिरी भासिलार कंस प्राण गला कहिली हरिवंश रुग सजनी 162 पृष्ठार बुझी पारछा एंता के फेर मारी देई छे केंता करी आ तमे बुझछो कि तुमको देखि देला ना केंता मरी गला केंता के मरी गला कहि देमा केंता करी बाबरे भगवान कहाले जे नहीं माइले कोनोसी अस्त्र रे काहे नहीं माइले जते बेले रावण के मारी देले रामचंद्र भगवान बाबरे रामचंद्र भगवान तापर किछि दिन रही गिरे जेता स्वर्ग के गले स्वर्ग रे कोनोसी देवता माने जागा नहीं देले का बोले तुम रावण के मारी देइछो रावण होचंती ब्राह्मण लोक ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ब्राह्मण जे ब्रह्म हत्या दोष करे तमर शरीर ब्रह्म हत्या दोष लागि छे आर तुमको हमें जागा नहीं दो जेतरे जागा नहीं पाले के ताको छुइले भी नहीं बाबरे मानव विश्व चिंता कले तुमर लागि बोल के मी तो मत्ता मंडल जन्म हेली रावण अन्य अत्याचार कला जे ताके जगरे माइली तुमर लागि बोल के माइली हां एछन बोलछो तुमे ब्रह्म हत्या दोष करछो बोलछो बोले भगवान बाबरे जला बसी दिले चिंता करके ताकर झाल बाहरी पड़ला अच्छा जब झाल स्वेद बिंदु बाहरी गला से बिंदु गुटे पुरुष जन्म हे गला और से पुरुष के तू जा अच्छा तू पुणी मर्त्य मंडल के जा हां और असुर रूप तू जन्म ग्रहण करबो बइले और देवता को तोर पाद तळे खटाबो बइले हां बाबरे से का बोले से पुरुषटा का बोले हां नहीं प्रभु हां तमे एंता मत सब दिन पठौछ हां हां हिरणाक्ष हितली जे नखे विदारण को मो छाती बुकु के चिरी देलो आर मते मारी देलो केच केचा करी मार देलो मते केंता लागुथबा प्रभु कहत जेतरे नखे विदारण करी देलो उले धरी देलो मुई जे बर मागितली नियारा नै मरे अस्त्र नै मरे शस्त्र नै मरे बेलबुडा के नै मरे कि बा तार अर्थ हला राति रे नै मरे दिने नै मरे खोटे नै मरे पीढ़े नै मरे तोला नै मरे तथापि तमे उपाय कर देलो हैं आर तमे नखे विदारण करी मोर बुकु के फाड़ी देलो जेते बेला मोर जीवंता मते फाड़ी देला प्रभु मते केंता लागुतला मते केडे गुलगुला हिकरे मलिन देखो तो हां बइले त्रेता जुगर फैन रावण रूप रे जन्म ग्रहण करबो जा बइलो मुई रावण रूप रे जन्म ग्रहण देतला कली हां सेते बेले के अस्त्र गुटे मारी देला मोर गुटे मुड़ छिड़ी जा मुई कानी पका फैन मोर मंत्र बडर फैन मोर मुड़ गुटे जुड़ी हो एंता करी जेतला मोर ब्रह्म नडी के मारी देला अमृत नडी मोर नाभिरे थिला केंता के तमे जानि पालो विभीषण कहि देला बोली करी जेतला मोर ब्रह्म नडी के मारी देला मोर अमृत नडी के मारी देला अमृत नडी छिति पड़ी गला बोली करी मते गुलगुला के मोर 10टा मुड़ के काटी देला गुटे जुडे मुड़ प्रभु मुई 10टा मुड़ धरतिली भी 10टा मुड़ के कमा काटी देला मारी देला मुई केडे गुलगुला रा बोली प्रभु आर मुई मरते मनर के नहीं जा आर मुई नहीं मोरा प्रभु एते गुलगुला मुई नहीं सहन जदा पहले भगवान बोले तू चिंता नहीं कर इथर तो तेर नहीं मारा बोले इथर तो तेर नहीं मारे तो ते गुलगुला करे नहीं मारे अरे मते देखी ए तोर बाबू रे प्राण जीव छाड़ी रे प्राण जीव छाड़ी अरे एही बरा देउ अछि जा स्वर्गपुर छाड़ी रे यही स्वर्गपुर छाड़ी से समय राम बाबरे से कंसासुर ना हेबा कंस असुर रूप जन्म ग्रहण करबो हां आर मते देखला तू मरि जेबू तोतारी थर गुलगुला करे नै मारे मते जेतरा देखि जेबू तोर प्राण वायु उड़ी जीवा शून्य शून्य मरि जेबू तोते भेड़ी ना लागे बोले तेणु करी मोर धना कंस के नै मारी करी हां देखि दे मृत्यु
ହେଲା ଏ ବା ଭୁଲ আর ନ গুটে କରିଥିଲେ মা କ୍ଷମା କରିବୁ আর গুটে মা মতে কহিতিলে যে দারু ব্রহ্মকে কিয়ে গঢ়িতিলা মুই কহিমি গো মা টিকে ধৈর্য ধর মতে মুড়িয়া মারুছে টিকে হেন্তালে চসনে মুই আসলে বাধ্য কহিবি বরাবর মামা না শুনিলে চলবা মামা গো চলো জি মাসিনে